सुंदर गोटे संदेश प्रभु आम देइछंती आमे से संदेशर शीर्षक रहिबो जेतेबेले सबु असंभव लागे। जेतेबेले सबु असंभव लागे आमानको जीवन रे ए प्रकार अनेक परिस्थिति गुड़िक थाए जो परिस्थिति रे आमको बाट देखा जाए नहीं, जो परिस्थिति रे आमे केउ आड़ को जीवु आमको जना पड़े नहीं, से समय कौन निष्पत्ति नेबु ताहा मध्य आमको जानी पारे नहीं। आपण मानक जीवन रे सेही प्रकार परिस्थिति आसीची कि नहीं जना नहीं, मात्र मो जीवन रे मध्य सेही प्रकार परिस्थिति आसीची। मु सेही प्रकार परिस्थिति मध्य दे जाईची जो समय रे हमर भाषा रे कहंती जे आमे गुपी गलु आमे गुपी गलु। यार अर्थ कौन जे आमे एही प्रकार भाव रे फसी जाईचु, एही प्रकार भाव रे आमे फांदरे पड़ीचु जे हमर बुद्धि काम करू नहीं, आमको ज्ञान काम करू नहीं, आमको अनुभूति काम करू नहीं। आम यही प्रकार गोटे परिस्थिति मध्य जेतेबेले आमे जाउछु सेही समय आमको कौन करने को पड़िबो से विषय आमे देखिबा। आमे प्रिय माने आपण जेते जण जड़ित होइचंती आपणकर जीवन रे मध्य एबे मध्य एही प्रकार गोटे परिस्थिति मध्य दे जाउछंती जे कौन करिवे जेतेबेले सब आड़े असंभव लागे। आमे निजर पेरेंट्स आड़ को अनेबू सेतेबेले असंभव लागे, जेतेबेले आमे चर्च आड़ को अनेबू सेतेबेले असंभव लागे, जेतेबेले दुनिया आड़ को निज आड़ को अनेबू सेतेबेले असंभव लागे। जेतेबेले आम जीवन रो परिस्थिति आमको असंभव लागे सेही समय रे आमे कौन करिबा सेही विषय रे आमे अल्प समय धरी कथाबार्ता हेबा। प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले धरा पृष्ठ रे से थिले सेही समय रे अनेक चिन्ह चमत्कार गुड़िक से करिबा परमेश्वर से अनेक चिन्ह चमत्कार गुड़िक करिसंती। आउ से विषय आम माने आज जहन सुसमाचार 6 अध्याय आम माने किछि अध्ययन को आमे नेबा। आमे आपण माने मध्य जहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय मो सहित खोली पारिबे। निहाती परमेश्वर आजी आपण को मते प्रभुଙ୍କ वाक्य द्वारा से कथाबार्ता हेबा पाई जाउछंती। एई जो जहन 6 अध्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 5टी रोटी और 2टी माछ द्वारा जो आश्चर्य कर्म कले एटा 4टा सुसमाचार रे लिखा अछि। एटा मने रखंतु जेतेबेले 4टा सुसमाचार रे कथा गुडी को लिखा जाउची सेतेबेले एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा। बाइबल जो विषय को बारंबार रिपीट करे सही समय आमे जानी रखिबार आवश्यक रहिछि जे एईटा आम मानक निमंते बहुत इंपोर्टेंट विषय अछि। सेति पई एई कथा को बाइबल बारंबार रिपीट करूअछि। आपण अनेक थर एईटा सुनिथिबे एई पढिथिबे, आपण निजे मध्य एई विषय प्रचार करथिबे, मात्र आसी परमेश्वर अद्भुत भाव रे आम मानक सहित कथाबार्ता हेबा पई जाउछंती। এই জায়গায় আমি দেখুছু প্রভু যীশু খ্রিস্ট যেতବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଧାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ। आ मोर प्रार्थना प्रत्येक चर्च रे मिराकल हो आज मध्य आमर परमेश्वर से आश्चर्य कर्म करिवे। आश्चर्य कर्म करिबार अद्वितीय परमेश्वर आपणकर जे बड़ मध्य समस्या थाउ गोटे आश्चर्य कर्म आपणकर प्रत्येक समस्यार समाधान करि परिबो। सेति परमेश्वर को कहंतु आश्चर्य कर्म। प्रिय माने आश्चर्य कर्म नेचुरल नुहे, यह सुपर नेचुरल अटे। जहाँ सुपर नेचुरल अटे ताहाकु बाइबल आश्चर्य कर्म बोली कहे, जहाँ कि आम मानकर एई मानवीय ज्ञान रे ताहाकु आमे बुझी पारिबा नहीं, जानी पारिबा नहीं। मात्र परमेश्वर से असंभव को संभव करिबा परमेश्वर। प्रिय माने परमेश्वर को पछरे अनेक भाई भौणी माने से माने धाउथिले। आश्चर्य कर्म गुड़िक को देखी से माने यीशु ख्रीष्ट पछरे जाउथिले। आज जोठारे आश्चर्य कर्म हेबो सेही स्थान रे लोक माने भिड़ होई जिवे, लोक माने आसीबे। आ मोर प्रार्थना प्रत्येक मंडली रे प्रत्येक जगह मानकर जोठी परमेश्वरंकर लोक माने अछंती सेही स्थान रे आश्चर्य कर्म हेबार अछि। आपणको परिवार रे प्रतिदिन मिराकल सेवार आवश्यक रहिछि, कारण आमर परमेश्वर से आश्चर्य कर्म करिबा परमेश्वर अटंती। लोक माने जानिबार आवश्यक रहिछि जे एही परिवार रे एही मंडली रे एही प्रभुଙ୍କ लोकଙ୍କ ठारे परमेश्वर रहु अछंती। जोठारे परमेश्वर सेही ठारे आश्चर्य कर्म। काना नगर प्रभु गले सेठी आश्चर्य कर्म, परमेश्वर लाजार घर गले सेठी आश्चर्य कर्म। परमेश्वर जोठी जानती जोठी रुहंती से स्थान रे से आश्चर्य कर्म करिबा परमेश्वर आपण जीवन में से आश्चर्य कर्म करती। प्रिय माने मात्र आमे
आश्चर्य कर्म को आमे नमस्कार करबा पाए नहीं, चमत्कार को नमस्कार करने वाले हम लोग नहीं है, हम परमेश्वर को नमस्कार करने वाले लोग है। प्रिय माने आज दुनिया चमत्कार को नमस्कार करुछि, आपण आ मु चमत्कार को नमस्कार नहीं, चमत्कार करिबा व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे नमस्कार करिबा लोक आमे अटु। आमे प्रभुଙ୍କର स्तुति महिमा हेउ। जेतबेले यीशु ख्रीष्ट चिन्ह चमत्कार देखैचंती, लोक माने भीड़ हेई यीशुଙ୍କ पछरे से धाइबाकू लागिले, यीशुଙ୍କ पछरे चलिबाकू लागिले। प्रिय माने यीशुଙ୍କ पाखु आसीबा पाई मध्य अनेक चमत्कार आवश्यक रहिछि। आमे मध्य यीशुଙ୍କ पछरे सेमिति आसिलु नाही, आम जीवन रे एई प्रकार असंभव परिस्थिति गुडिक हैला, आ सेई असंभव परिस्थिति गुडिक रे आमे दुनिया सारा बुलिलु, दुनिया सारा रे समस्यार समाधान हैला नाही, मात्र यीशुଙ୍କ पाखु आसीबारु समस्यार समाधान हेई गला। आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ गोटे आश्चर्य कर्मकारी प्रभु भाବରେ ग्रहण कलु नाही। से आमर सृष्टिकर्ता अटंती, से आमको उद्धार करता अटंती, से आमको रक्षा करता अटंती, पापरु आमको मुक्ति देवा परमेश्वर से अटंती, आश्चर्य कर्म मध्य से करंती, से करिबा परमेश्वर अटंती। प्रभुଙ୍କର गौरव हो, प्रभुଙ୍କର महिमा हो। प्रिय माने लोकଙ୍କର भीड़ यीशुଙ୍କ पछरे चालिछि। हालेलुया। आमर प्रभुଙ୍କ पछरे आछि मध्य लोक भीड़ भीड़, दुनिया रे सबठारु अधिक लोक का पछरे चालुचंती, यीशुଙ୍କ पछरे चालुचंती। प्रभुଙ୍କର गौरव हो। जेतबेले यीशुଙ୍କ पछरे लोक माने चालिबाकू आरंभ कले, लेखा गला 3 पदरे, सेतिरे यीशु पर्वत उपरकू जाई आपणा शिष्य मानक सहित सेठारे बसिले। प्रिय माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पछरे लोक दल आसुचंती, से लोक मानक निकटकू पळे जाउ नाहंती, से पर्वत उपरकू जाउछंती। मु आश्चर्य कर्म तळे करे, मात्र आपणको जीवन को सजाड़िबा पाई, आपणको उच्च स्तर जीवन देबार अछि, ताहाले आपण पर्वत उपरकू आसीबाकू पड़िबो। प्रिय माने आश्चर्य कर्म तळे करा जाए, मात्र वाक्य जदि हमको दरकार, ताहाले आमे पर्वत उपरकू गले ही आमे सही मानना पाई परिबा, से स्वर्ग वाक्य पाई परिबा। मोसा वाक्य पाइबा पाई 40 दिन उपवास करी, से 2टा पत्थर फलक धरी से सिनय पर्वत, सियन पर्वत को से चढ़ी थिले। आज वाक्य तळे मिले नहीं, आश्चर्य कर्म तळे करंती, मात्र जदि आपण को परमेश्वरଙ୍କର वाक्य आवश्यक रहिछि, ताहाले आपण को ऊपर को उठिबा को पड़िबो, आपण को ऊपर को जिबा को पड़िबो। परमेश्वर से पर्वत उपरे आपणकर प्रश्नर उत्तर देबे, पर्वत उपरे आपण को फ्रेश मान्ना से प्रदान करिवे। से प्रकार परमेश्वर से अटंती। प्रभुଙ୍କର गौरव। जेतबेले ई सब विषय गुडी को प्रचार करूची, मु निजे मध्ये एक्साइटेड ही जाए, कारण परमेश्वरଙ୍କ वाक्य जीवित वाक्य अटे। प्रिय माने एते सुंदर भावरे हमर जुवा पुओ झियो माने आमान को आराधना रे कढे नेले। जो जुवा पुओ झियो मान को पार्टी रे फिल्म गीत रहिबा कथा, जो जुवा पुओ झियो माने विभिन्न प्रकार ए आधुनिक स्टाइल करिबा कथा, मात्र सेमाने आछि प्रभुଙ୍କ परिचय पाइथिबारु सेमाने यीशुଙ୍କ पछरे चालुछंती। यीशुଙ୍କର शैली, यीशुଙ୍କ स्टाइल सेमाने करूछंती। प्रभुଙ୍କର गौरव हो। प्रिय माने प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे, जो सुंदर भावरे परमेश्वर से पर्वत ऊपर को गले। आपण कोन पर्वत ऊपर को आसीबा पाई प्रस्तुत अछंती कि? एटा आपण पाई प्रश्न। आश्चर्य कर्म तळे हुए, यीशु ख्रीष्ट पर्वत ऊपर आश्चर्य कर्म करबा पाई से डाकिले नहीं, मात्र तळे आश्चर्य कर्म कले। मात्र लोक मान जेतबेले आसुचंती, से समय रे लोक मान को देखी से पर्वत को चढ़ुचंती। तुमको वाक्य दरकार, तुमर मीटिंग नेबार अछि, ताहाले तुमे आम सहित से पहाड़ को आसीबा को पड़िबो। हालेलुया। प्रभुଙ୍କର गौरव हो। प्रिय माने परमेश्वरଙ୍କ स्तुति हो, परमेश्वरଙ୍କ महिमा हो। आमर परमेश्वर आमको आछि मध्य पर्वत ऊपर को डाकुछंती। आपण को पचारिबा को चाहे, आपण पर्वत चढ़िबा पाई चाहुचंती कि? पर्वत उपरे आपणकर असंभव विषय को संभव करिबाटा से सिखेबे। जेतेबेले चारिआडे असंभव देखा जाए, आपण पर्वत आरोहण करंतु, पर्वत चढ़ंतु। शिष्य मान को से पर्वत ऊपर को डाकिले। हालेलुया। राजा से डाकी चंदी पर्वत ऊपर को लिखा जाउछि। मु आपण मान को निमंते पढ़िबा पाई चाहे 5 पदरु। पुणी यीशु दृष्टिपात करी बहु संख्यक लोकंकु आपणा निकट को आसीबा देखी फिलिपंकु कहिले, एमानंको भोजन निमंते आम्भे माने केउठारु रोटी किनिबा? एटा प्रश्न पचारुछंती फिलिपंकु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एते लोक आसीछंती। प्रिय माने से लोक माने खाइबा पे आसी नथिले। आमको खाइबा को दरकार, आमको खाइबा को दरकार, से डिमांड करू नाहंती,
ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତା ଲେଖାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ମିଟିଂ କଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫିଲିପ ଏତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି 5,000 ପୁରୁଷ ଆହୁରି ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଜଣ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ଜଣ? ଆମମାନଙ୍କ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି 15,000 ଲୋକ ଥିବେ। 15,000 ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଫିଲିପକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରୁଟି କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଖାଇବାଟା ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବା। ସେତେବେଳେ ଫିଲିପ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁଠୁ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ, କେମିତି ଏଇଟା କରିବା। କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଫିଲିପଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ସେତେବେଳେ ଫିଲିପ କହିଲେ, ଫିଲିପ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫିଲିପଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଫିଲିପ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପରି ଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାର ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଆକା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଟି ଆମେ ଯଦି ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମିତି କଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜିହିଜିକାଲକୁ ନିଆଗଲା ଆଉ ସେ ହାଡ଼ର ଉପତ୍ୟକା ଅସ୍ଥିର ଉପତ୍ୟକା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜିହିଜିକାଲ 27 ଅଧ୍ୟାୟର 2-3 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହିଜିକାଲକୁ ସେ ହାଡ଼ର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇକି ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜିହିଜିକାଲକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜିହିଜିକାଲ ଏ ଅସ୍ଥି ମାନେ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ ଠିକ ହେଇପାରିବେ କି? ସେତେବେଳେ ଜିହିଜିକାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ତାହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝାଉଥାଉ, ଆମେ ସେମିତି ବୁଝାଉଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ନାହିଁ। ଫିଲିପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟମାନେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆସିନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋର ଜୀବନରେ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆସିନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସୁପ ସାଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଘେରି ହେଇ ଡରିକିନା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ
इस्राएल लोक माने से सुप सागर को न जीवा पूर्वर परमेश्वर गोटे पवन प्रस्तुत करथिले प्रेज द लॉर्ड से पवन से सुप सागर को दुई भाग कर देबो इस्राएल लोक माने जाऊ जाऊ से मान को गोटे जगह रे पानी पिता मिलिला से पिता पानी को मिठा करिबा को से पानी पिता हेबा पूर्वर गोटे मिठा काठ मध्य गोटे प्रस्तुत करथिले जाऊ जाऊ इस्राएल लोक मान को शोष लागिबो कोठु पीबे से मान को शोष लागिबा पूर्वर से स्थान रे गोटे प्रस्तर मध्य से प्रस्तुत कर रखिचंती आपण को कहबा पई चाहे आमर समस्या आसीबा पूर्वर परमेश्वर समाधान को से प्रस्तुत करिसंती आमानकर जदि आमे पढिबा प्रकाशित 13 अध्याय रे लिखा जाउची जगतर पतन पूर्वर मेष शावक बलिकृत होइचंती आदम पाप न करिबा पूर्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बलिकृत हेई सारिथिले प्रथमे पाप आसिला नहीं प्रथमे पापर समस्यार समाधान आसिला प्रिय माने परमेश्वर प्रथमे हमकु समाधान देई सारचंती एहा आमे विश्वास करिबार आवश्यक रहिछि आम जीवन रे जे कोनसी समस्या आसिले मध्य एतिकी मन रखंतु से समस्या आसीबार अनेक वर्ष पूर्वर आमर परमेश्वर समाधान को प्रस्तुत कर रखिचंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव महिमा हेउ प्रिय माने आमर परमेश्वर समाधान देबा परमेश्वर से अटंती देखंतु गोटे 38 वर्षर रोगी से छटपट हेकिना अछंती कौनसी लोक सही स्थान रे जाई सही लोकों को सुस्थ करने को नथिले कई लोक आपण पाखु न आसिले आमर परमेश्वर निजे आपण पाखक पळे आसीबे 38 वर्ष रोगी पाखक से कहले मते पानी मध्य को नहीं जीवा पाई मोर केही नाहांती बोली से कहले कई नथिले मध्य यीशु कहबा पाई चाहती मु अछि कौनसी लोक आपण को सहाय्य करबा को न आसिले स्वयं परमेश्वर अल्लाही आसी आपण को सहाय्य करि परिबे प्रिय माने जेतेबेले परिस्थिति असंभव परि लागे प्रिय माने सही असंभव परिस्थिति को संभव करने को अनेक वर्ष पूर्वर से समाधान से खोजिछंती प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मान को कहबा पाई चाहे जेतेबेले आमानकर सब असंभव लागे आमे संभव करबा परमेश्वर को आड़ को देखिबार आवश्यक रही से स्थान रे फिलिप से निजर पॉकेट को अनौछंती मो पाखरे जो 100 टंका अछि ए 100 टंका रे मु एतकिया का करि परबी सेतकिया करि परबी प्रिय माने आमे निचो को देखिबा पाए प्रभु डाकी नाहंती जेबे जेबे आपण निचो को देखिबे सेतेबेले आपण को परिस्थिति आपण को बड़ लागिबो जेतेबेले आपण परमेश्वर को देखिबा को आरंभ कर देबे से परिस्थिति आपण को छोट लागिबो इस्राएल लोक माने से माने गोलियात को देखी गोलियात विषय रे कहबा को लागुथिले गोलियात केते बड़ से 9 फीट ओ तारो छांचुआ एतिकी तारो बूट एमती तार खंडा एमती तार ढालो एमती मात्र सेही स्थान रे दाऊद जाई छिड़ाई कहउचंती मोर परमेश्वर ताठु बड़ अटंती से माने गोलियात को देखुथिले मात्र दाऊद परमेश्वर को देखुथिले से फिलिप कहउचंती मोर पाखरे केवल 100 टंका गोटे अछि आ 100 टंकार मु कोन करि परिबी प्रिय माने आमे निजो को आमे देखबा पय हमको प्रभु डाकी नाहंती आमे परमेश्वर को आड़ को अनेबा आमे सेही समय रे कोन घटिछि आंद्रिय से रही जिबा लोक नहीं से खोजी बुलिबा लोक से खोजुचंती देखला बेले सेही स्थान गोटे बालक अछि प्रेज द लॉर्ड हां की खुशीर कथा की आनंदर कथा सेही स्थान रे गोटे बालक लेखा गला सिमोन पितर भ्राता आंद्रिय नामक ताहांकर शिष्य मानक मध्यरु जणे ताहांकु कहिले एठारे जणे बालक अछि प्रभुंकर गौरव हो से बालक प्रत्येक मंडली रे थिबे से बालक को के खोजु नाहंती से बालक पाखरे लेखा गला ताहा पाखरे जबर 5टी रोटी और 2टी भजा माछ अछि किंतु एते लोकंक पाई ताहा कोन हेबो 100 टंका तो अंटिबो नाही आ 5टी रोटी 2टी माछ कोन हेबो एटा आमानकर प्रश्न थाए ए अल्प वेतन रे आमे कोन करि परिबु ए अल्प इनकम रे आमे कोन करि परिबु एतिकी टंका रे आमे कोन करि परिबु आमे सेटा आमे देखुछु आमे प्रिय माने आज आपण मान को कहिबा पाई चाहे आपणक पाखरे जहा अछि ता प्रभु को हाथ को आपण दियंतु प्रेज द लॉर्ड आपणक पाखरे जहा अछि सेई छुआ पाखरे से छोट छुआ से बालक ना कौन लिखा जाए नहीं जदि से बालकंकर ना लिखाई था तो बहुत जन बालकंकर ना मध्य सेटा दियाई था दियाई कौन ना देले कौन हेबो से माने देई न थांते ए छोट पिला से
ତାର ସେ 5ଟା ରୋଟି 2ଟା ମାଛକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାଛ ରୋଟିକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ରଖିଛନ୍ତି। ରଖି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାନ ତୁମେ ଦେଉଛ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଭାଇ? ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଧନକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। 100 ଟଙ୍କା ଦେବା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଦାନ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ପକେଟ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ଓ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନା 200 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନା 500 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନା 50 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ଦେବେ। ସେମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭୟଙ୍କର ଛୁଆ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ 5 ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଉ? ପୁରୀ ଦେଇଥାଉ, ଇଡଲି ଦେଇଥାଉ, ବରା ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଥାଉ, ଚାଉମିନ ଦେଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଖାଇବାଟା ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ଧରିକିନା ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଟିଂକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଛୁଆକୁ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଏ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଯୀଶୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିକିନା ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୁଆ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା କଲା ନାହିଁ। ସେଇ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ମା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଛୁଆମାନେ, ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ସେମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାକ ମାନେ ହେଲେ। ସେମାନେ କିଏ ତ ଲାଇଟ୍ ତିଆରି କଲେ, କିଏ ତ ମାଇକ୍ ତିଆରି କଲେ, କିଏ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି କଲେ, କିଏ ତ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ହେବେ। ଏହି ଛୁଆ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଏମିତି ସମସ୍ୟା କାହା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୁଆ ପାଖରେ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଛି, ଏ 5 ରୋଟି 2ଟି ମାଛରେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଜଣଙ୍କର ମିଲ୍ ସେଟା, କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 100% ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଯଦି ଶିଖିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏତେ ମିରାକଲ କରିବେ, ଏତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଟକେଇ ଫେରେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେବାଟା ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛକୁ 12 ଟକେଇ ବଳେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଆ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିବ କି? ନାଇଁ, ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଅଭାବ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଛୁଆର ଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗେ, ଆପଣ କଞ୍ଜୁସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଞ୍ଜୁସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
आमु किए देबे किए देबे किए देबे किए देबे एई पॉलिसी बाहर अच्छी। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमु गोटे सुंदर शिक्षा से आम देइछंती सेटा पढ़िबा आमे प्रेरित पुस्तक बहुत सुंदर पद प्रेरित पुस्तक जदि आमे 20 अध्याय पढ़िबा सेही स्थान रे एते सुंदर कथा प्रभु आमु कहिछंती 35 अध्याय रे 20 रो 35 पद रे एही प्रकार परिश्रम करी दुर्बल मान को सहाय्य करिबा पुणी ग्रहण करिबा अपेक्षा दान करिबा अधिक श्रेयस्कर। ग्रहण करिबा अपेक्षा दान करिबाटा अधिक श्रेयस्कर। आज आपण को असंभव लगुची आपण कंजूस हुअंतु नहीं आपण देबाटा आरंभ करंतु आपणकर जो 100% से छुआ दे देले लिखा जाए जे परमेश्वर एते लोक को खाइबा को देले सब तृप्त हेले आउ समस्त तृप्त हैला परे 12 टोकई बळी गला। जने प्रभु को दास कहले प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त जिहोवा जिरी हेले मात्र तांको पाई एल सदाई हेले। कौन एल सदाई मान कौन यथेष्ट प्रचुर बलवान परमेश्वर हेले समस्त जिहोवा जिरी प्रभु जगाइले मात्र आपणक पाई एल सदाई हेबार आवश्यक रही। एल सदाई माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर असंभव को संभव करिबा परमेश्वर। प्रिय माने से छुआ पाई परमेश्वर एल सदाई हे गले आपणक पाई जिहोवा जिरी ही हेबंती। आमे केवल जिहोवा जिरी प्रभु जगाइले प्रभु देले आपणक पाई मध्य परमेश्वर एल सदाई परमेश्वर हेबा पाई चाहुचंती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तांको पाई किछि असंभव नहीं। तांकु जदि 5टी रोटी 2टी माछ आमे देबा ताकु रिटर्न करी से 12 टोकई फेरे देबा परमेश्वर से अटंती। ठंडा माछ ठंडा रोटी देले से फेरे किना गरम माछ गरम रोटी देबा परमेश्वर से अटंती। प्रभुंकर गौरव महिमा हेउ। प्रिय माने मु आपण समस्तक पाई प्रभु को धन्यवाद दूची। आजिरो ए सेवा कार्य आजिरो ए फास्टिंग प्रेयर रे परमेश्वर आम सहित कथबार्ता होउछंती। आपणकर परिस्थिति जेतेबेले सब आड़े असंभव लगे आपण कौन करिवे असंभव को संभव करिबा परमेश्वर को आड़ को नेबे। लोक माने रोटी मागी नाहंती मात्र परमेश्वर को चिंता अछि। परमेश्वर को चिंता अछि एमाने मोर पछरे आसीछंती एमाने मोर वाक्य सुनिबा पे आछंती। 3 दिन धरी प्रभु मीटिंग नै छंती। प्रभु जो देखुचंती मु 3 दिन धरी मीटिंग नै छी आ लोक मान को विषय रे से भलो भाबरे से चिंता करूचंती। जदि आमे पढिबा मार्क 8 अध्याय रे एई कथा को से आउ थरे से रिपीट करूचंती। एई स्थान रे लिखा जाए सही समय 8 अध्याय 1 पदरु पढुची सही समय बहु संख्यक लोक पुनर्बार एकत्र हेले आ सेमान को पाखरे द्राक्षारस खाद्य द्रव्य किछि नथिबारु से शिष्य मान को निकट को डाकी सेमान को कहिले लोक समूह प्रति मोहर दया हेउछि। प्रभुंकर गौरव हो ए लोक मान को देखुचंती वाक्य पाई केमती क्षुधा वाक्य पाई केमती तृषा। प्रिय माने आमर परमेश्वर समस्त प्रति दया करती नहीं मात्र जो माने वाक्य को सुनिबा पाई आग्रह वाक्य को सुनिबा पाई इच्छा प्रकाश करुचंती से लोक मान देखले एही लोक मान को प्रति मोर दया होची कारण ए माने 3 दिन हेलाणी मो सांगरे रहिचंती। प्रिय माने प्रभु गणुचंती आपण केते दिन हला प्रभुंक सहित अछंती। प्रभुंक सहित जदि आपण अछंती 3 दिन जदि प्रभुंक सहित रहिबा लोकंक प्रति प्रभुंकर दया होउची आपण 3 वर्ष रहिचंती आपण 10 वर्ष रहिचंती आपण 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष रहिचंती 50 वर्ष रहिचंती आपणक प्रति केते दया होउनथिबो प्रभुंकर टिक चिंता करंतु। प्रभुंकर स्तुति महिमा हेउ आपणक प्रति परमेश्वरंक दया केते नथिबो। 3 दिन रहिबा लोकंक प्रति प्रभु दयारे विगलित से मानक प्रति चिंता करुछंती आउ से मानकर से कहउछंती एमानक पाखरे किछि खाइबा को नहीं न मागिले मध्य देबा परमेश्वर आम पाई चिंता करिबा परमेश्वर। प्रिय माने आमर परमेश्वर असंभव को संभव करिबा परमेश्वर। से लोक मान पाखरे टंका थिले मध्य सेठी का कुड होटल नथिला किनी खाइबा पाई परमेश्वर से पहाड़ उपरे मीटिंग करिसंती। से स्थान रे कोनसी प्रकार रेस्टोरेंट नाही कोनसी होटल नाही किछि नाही मात्र नथिबा जगह रे मध्य आश्चर्य कर्म करिबा परमेश्वर जोगाइबा परमेश्वर से अटंती। आज परमेश्वर आपण को मध्य कहउछंती आपणकर असंभव परिस्थिति को से बदलाई पारिबे। आज मध्य आपण मध्य तांको आड़ को नेबार आवश्यक रहिछि। आपणकर बेस्ट दियंतु। जेतेबेले से छुआर
ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛକୁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛ ସେମିତିକା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସେତେବେଳେ ରୁଟି ବଢିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଭାଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଢିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଯାଏ ଭଙ୍ଗା ଯାଇନାହିଁ ରୁଟି, ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇନାହିଁ ମାଛ, ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛ ଏକା ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ 50 ଲୋକକୁ ଲାଇନରେ ବସାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯିବା, ସେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଢିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବେ। ଅଳ୍ପ ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଦୁଇଟି ମାଛ 15,000 ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 12 ଟୋକେଇ ବଳି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ତିଆରି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମକୁ ସମାଧାନ ସିଏ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏ ଅଭାବରୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାର ଆଉ ଥରେ ଠିକରେ ଗଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ, ଆମେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛୁ, ତୁମ ଆଡ଼େ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତେଇ ପାରିବ, ତୁମେ ହିଁ ମାର୍ଗ ବତେଇ ପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଛୁଆ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଦେଲେ। 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏତିକିରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମାଧାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଏକା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସମାଧାନକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସମାଧାନକୁ ଦେଖି ଆମେ ସେ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଟି କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଫିଲିପକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲା, ସିମୋନ ପିତରକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ତ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତ ତ ଅଛି, ହସ୍ତ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ମୁଖ ତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତିଆରି କର, ମୋତେ ଗଠନ କର, ଆମର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ, ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନର, ଗୋଟିଏ ଅଳିର, ଗୋଟିଏ ସମୟର, ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟାକୁ ନେଇ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ସେ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଛୁଆ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଗିଥାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆମକୁ ଦେବ। ମାତ୍ର ଏଇ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ,
एते बड़ बड़ लोक थिले के किछि हाथ साहाଯ୍यर हाथ बढ़ाई नांती मात्र से घर को जाई कहिथिबो मां सुनुच कोन ला बापा कह तो आज जीसु आ मु मिसे आश्चर्य कर्म कलु केंति रे तुमे देइदिवा रोटी माछ को मु जीसु को देदेली आ प्रभु जीसु ख्रीस्ट ता बदल रे मते 12 टके फेरे दैछंती हालेलुया प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर स्तुति हो आमर परमेश्वर एही प्रकार आश्चर्य कर्म करिबा परमेश्वर प्रिय माने जेते बेले मध्य कोठी बुणीबा पाई आपण को स्पिरिट गाइड करंती प्रभु आपण को मागंती केबे हेले कंजूस हेके रुहंतु नहीं कंजूस हेके आपण रुहंतु नहीं आपणकर हस्त आपणकर पॉकेट आपणकर एटीएम आपणकर फोन पे जहां भी प्रभुंक पाई आपण खोली दियंतु दियंतु खोली दियंतु देखिबे परमेश्वर आपणक जीवन रे की प्रकार आश्चर्य कर्म करिवे से छोट छुआ जीवन सारा सेटा भूली जाए से लोक मान को शिक्षा दे कहूथिबो मु जीसु को 5टी रोटी 2टी माछ देइथिली आ जीसु मते केते देलो जानिछंती केते देले जानिछंती केते देले नाही मते 12 टोकेई पर देई देले प्रिय माने प्रभु को देई कि ना केही हेले मते पस्तेई नाहंती असंभव परिस्थिति रे चारियाड असंभव देखा गला परे से काढी किना जीसु ख्रीस्ट को से देउ अछि आसंतु आमे निजको आमे प्रभु को हस्ତରେ समर्पण करिबा कहबा प्रभु मते तुमे तैयारी करो